become people of God, rooted and built up in Christ. We come with thanksgiving, seeking wisdom and strength. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. We come to the one who hears prayer and answers in love. In a world of need and noise, we gather to listen and to grow. Let us worship the God who draws near with mercy and power. Kung gihangyo ang katagalan sa pagtindog, pag-awit, labing gamhanan ug may gugmaon na mo Dios, tag-iya sa among mga kinabuhi. Salamat Amahan sa imong kaayo kanunay kanamo, sa mga panalangin nga imong primi gibubo kanamo. Salamat sa mayong panahon. Salamat usab sa mayong mga panglawas nga imong gihatag kanamo karon. Ug aniya kami o Dios aron among gad-on ang among nagkalain-lain nga mga pagbati o Dios. Labi na gayud ang pagpasalamat kanimo. Amahan namo nga langit nun, ubani kami karon sa makadaig kami o magasimba kanimo. Nakunta nga ikaw magahimuot kalamo nga nagtan-aw karon. Ug Amahan, among hangyo ang imong balang espiritu nga mo'y magauban kanamo karon. Ug ablihan nimo ang among mga kasing-kasing ug mga hunahuna nga mga pulo nga among mabati karon nga magadad-on sa among pastor ug sa mga awit sa mga batan-on nga magdala sa mensahe sa awit napunta kini magahatag kalipay sa among mga kinabuhi sa magapadayon kami sa among paglawig niini nga kalibutan. Amahan, panalangini kaming tanan sa magapadayon kami sa among pagsimba karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Glory to the Father.
We are people in need of grace. Let us come honestly before God, who delights in mercy. Let us pray together. Merciful God, we confess that we often rely on our own wisdom and forget your faithfulness. We seek answers but do not pause to listen. We carry worries but do not place them in your hands. We talk of prayer more than we practice it. Forgive our stubborn hearts. Teach us to rest in your grace, to trust in your word, and to persist in seeking you. In Christ's name we pray. Amen. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. People of God, be happy. Cheer up your lives and be an instrument of God's peace and live an abundant life. Amen. Katauhan sa pagtindog sa aron sa atong paghimamatay sa usag-usa. I
May buntag natong tanan. Salamat sa Ginoo niya nasab kita sa hiniusang simba nato kada Domingo. Salamat sa iyang pagliskog o pagpadalangin nato sa lain nga adlaw. Na iya kitang padayon nga gisustiner labi na sa mga senior citizens. The Word of God says, He sustains us, He carries us, and He rescues us. Thank you for the loving care of our Father God in Jesus and for the Holy Spirit who is in us. The Holy Spirit in this church, thank you, Lord, for today. And we declare this the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. There is rejoicing every day because that is a blessing from our Creator God, the breath of life na iyahang ipanalangin nato. Sa atong mga announcements, salamat sa Ginoo ni ano mo'y nakita ng mga cartoons diri sa atong atubangan. Salamat kay mga speakers ni mixer and speaker stand. So ang nakulang na lang ang microphones o ang mga wires. Para kani aron ang atong pagsimba maayo ang tingog sa atong mga microphones o nindot nga mga duyog sa atong pagsimba. Salamat sa provision sa Ginoo, pinaagi sa effort sa The Living Word Choir, ug salamat sa nagtabang aron kini madali nga ato ng mapalit. So, salamat sa tanan, salamat sa atong Dios nga naghatag sa atong panginahanglanon, alang sa atong panagsimba kada Domingo ug alang sa atong pagsimba sa midweek prayer meeting kada alas 5:30 kada Martes kada semana. Ang dugang pahibalo ang CYF after sa breakfast na atay Sunday School. Aside sa inyong Bible study kada alas 2 sa hapon, na Bible study ninyo CYF na apod tayo Sunday School, human sa atong pamahaw. O ang SIAF pod, padayon ang Sunday School, sa SIAF human usab sa pamahaw. Ang atong midweek prayer meeting liturgies, Segson Cecilia Bisuna. Ang atong worship staff next Sunday, August 3 na. So, August na next Sunday. Paspas ang panahon, no? Paspas ang isa ka buwan mahuman. Ang atong elder of worship, Elder Chito Raganas, liturgies, Eugene Fernandez, choir, The Living Word Choir, Deacon, Ada John M. Hormiliada, door greeters CWA. Kani atong door greeters mag-provide ta pohon og duha ka ingkuranan para sa door greeters og naay marka diha sa ingkuranan door greeters. Aron ang door greeters during simba dito ra pod sila molingkod sa ingkuranan duha nga i-provide kanila. Kay naa pa may usahay nga magsugod na ta naapay maabot labi na kon bisita. Door greeters nga trabaho inyong ilista ang pangalan sa bisita aron atong ma-welcome. So ang atong door greeters next Sunday, CWA. Karon ang SIAF. Karon nga Domingo, SIAF. Ang ato usab nga CWA corner Hinamdam CWA next Sunday, August 3, ang atong mid-year fellowship. O ano natay amutan para sa pagkaon, 100 pesos. O CWA, palihog, magdala kamuglaing amigo ng CWA or inyong amigo, inyong silingan na inyong pwede i-invite aron mo join sa atong fellowship o mo join po sa atong every Sunday nga pagsimba.
CWA og atong color sa ato ang dress, red or pink. Oo, red or pink, or something nga naay red, something nga naay pink. Naapod tayo council meeting human sa simba nato, human sa pamahaw, council meeting dito sa ato ang CDC, dito ang atong meeting. Atong Sunday school sa mga batano dito ta sa office sa taas. Ang siya diri sa office sa mga pastors, ang siya. Ang atong padayon, pasalamatan ang naghatag sa kada Sunday nga flowers atong altar. Flowers for the Lord. Si Atisyo Nigayon o si Mian Villalba. Ang atong pamahaw usab padayon nga naga-donate ang atong mga kaigsunan gawa sa budget gikan sa offering na apay mga donations in cash and in kind. Ang atong birthday celebrators karon, especially today, Leslie D. Hamil, na si Leslie dito, karon ang iyang birthday. And for this week, 27 to August 2, Jazel Fernandez, Dorothy May Babia, and Son Mar Baladad, Danilo Mero, Henry Mero, Jahani Lo Rivero, Maridel Lagrama, Amber Stella Egpalina, Kirsten Loy Pepito. Sa atong wedding anniversary celebrators, wala may nakabutang diri. Kung kinsa may naay anniversary, wedding anniversary for this week, palihog, gihangyo nga moani diri sa atubangan para pag-receive sa prayer of blessing kaninyo. Ug atong awitan dayon human sa prayer ang atong birthday celebrators and wedding anniversary celebrators. Palihog Leslie Hamil, kadtong naay pangalan nga nakasulat diri, palihog ani sa atubangan. Leslie, naa sa likod si Leslie Hamil, karon ang iyang birthday, pasalamatan nato ang Ginoo sa laing tuig nga gidagaya sa Ginoo kanila. Ang uban mga batan-on. Dorothy Babia, si Danny Agustin Henry, si Danny wala ni diri. Wala din hiuban ka nato, pero mag-birthday po sa Augusto si Dr. Nona Calo. Oo, si Ate Nona Calo, Augusto. Okay. Sige, ato ipadangat ang pag-ampo alang sa atong mga birthday celebrators. Labing balaan og dalaygon nga Dios tag-iya sa among mga kinabuhi, nagalugway, nagasangkap o nagapuno sa among kalipay, pinaagi sa imong grasya. Malipayon kami Ginoo nga magasaulog uban kanila sa nakalain-laing pitsa ni ining si manahuna sa kalipay sa kinabuhi nga imong gitiyal kanila. Itugot o among Dios nga magapadayon sila diha sa pagpasiga sa ilang kahayag, sa ilang pagpadangat sa kalami sa pagkinabuhi, pagsaulog niini kauban sa ilang mga pamilya, sa ilang mga minahal, sa ilang komunidad diin nimo sila ipahimutan. Og ang magasaulog usab sa wedding anniversary nga magatamis, magalig-on ang ilang tiayon sa paglabay sa mga kapanahunan ug may among paglaom ug kalipay nga gikan niining mao nga mga kinabuhi mo daghan pa ang imong mga anakan nga magadayg, magasimba ug magamantala sa imong tugma. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Happy birthday
bless. God bless. Ato pong i-acknowledge ang atong online worshipers, pinaagi sa atong live streaming kada Sunday. Salamat. In the Spirit, gidogtong kita sa Ginoo. Nagasimbak kamo, uban kanamo kada Domingo. Salamat sa Dios ni Ana. Mga online worshipers, you are very much welcome to be with us in the Spirit and worshiping our God. Napabayan laing mga announcement, Pastor? Okay, thank you. Atong andamon ang atong kasing o hunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Dalaygon ikaw o among Dios, tinubdan sa among mga kinabuhi. Mao ang nagaluwas o nagahatag kanamo sa kalipay ni ining adlaw. O balaan nga Dios, tawga kami kanunay sa pagsunod sa Ginoong Kristo nining adlaw diha sa gugma ug kanunay unta kami magaampo sa imong paglig-on kanamo ug pagdala kanamo nga magapadayon kami sa pagkinabuhi hangtod nga ang among mga kinabuhi makita gayod ang among pagtuo ug gugma kanimo. Diha sa kalibutan diin kami magakinabuhi, inaot nga imo kaming hikaplagan nga magaatubang sa mga realidad. Dili tungod kay nagapili kami sa among mga kaugalingon, apan tungod kay ikaw humanimo kami pailha sa imong gugma. Ikaw o among Dios magagamit kanamo nga mga instrumento diha sa pagharong sa mga hagit sa pagkinabuhi nga masaligon tungod kay ang grasya sa among Ginoong Kristo mauman ang magasustiner ug magalig-on kanamo aron kami magamadaugon diha sa among mga paningkamot ug dili kami mahimong mga biktima diha sa kabangis sa kalibutan diha sa nakalain-lain nga mga pagsulay. Ipakita kanamo o among Ginoo nga kami makaharong sa mga kalisdanan ug magahimo kanamo nga mas malig-on pa aron sa mga umaabot nga mga oportunidad nga imong giandam kanamo amo kining makuptan aron kini mahimong panalangin kanamo, mahimo usab nga panalangin diha sa komunidad. O among Dios, adunay mga panahon nga kami madiskurahe diha sa mga kasinatian sa kinabuhi. Pahinumdumi kami nga ang imong himaya magapadayon Ginoo pag-umol kanamo aron sa matag kasinatian kanunay kami mosunod sa imong kamatuoran ug magasubay sa imong mando. Tawga kami pag-usab aron Ginoo magalantaw kami sa cross nga bisan ikaw gikan sa kaytas-an nagpakataw aron imong ipakita kanamo Ginoo nga mahimo nga kami usab magahatag sa susama nga paglaom nga diha sa among mga kalisdanan ug mga kapakyasan sa mga pagsulay. Ikaw nakasinati sa mga pagsulay ug nagmalampuson, nagmadaugon. Hatagi kami Ginoo diha sa mga kahingpitan, kadaugan sa mga pag-antos o mga pagsulay sa kinabuhi. Among gipadangat Ginoo ang among mga pag-ampo, pagtagad sa among mga igsuon
mga mahal sa kinabuhi nga adunay mga balatian, si Edna Arisa, si John Mongado, Leslie Reyes, iyang apo si Alonso Reyes, si Ma'am Ruth Calo, Steve Parunda, Crisanto Urbano Lagrama Jr., Rachel Jane Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bisiro, si Brad Wilson Gordo, si Ma'am Narita Ilyar, ang kapikas sa among pastor, Reverend Elias Ilyar. Maingon man usab kang Annalyn Miro nga naga-undergo og dialysis matag simana, o among Ginoo among giampo nga siya malig-on og ang paglaom diha sa kaayuhan sa iyang kahimtang. Dalaygon ikaw o among Dios nga magapadayon diha kanamo sa panaghiusa, aron ang maayo nga buluhaton nga imong gisugdan diha kanamo, ingon nga individual o ingon sa hiniusa, magapadayon nga niini nga iglesia mahimo kaming kahayag daw sama sa kahayag sa mga bungtod, aron mahimong giya sa daghan katawhan nga magasunod kanimo. Naot nga ang among mga kinabuhi mahimong kalipay ngadto sa mga nagasaksi, ingon nga kami mga sumusunod sa dalan sa among Ginoong Kristo. Padayon ang among pag-ampo bisan ngadto sa mga merkaduhan, kaayuhan diha sa hawanan sa kagamhanan, kaayuhan sa mga hospital o sa mga panimalay. Padayon ang among mga pag-ampo, Ginoo, nga ang 3 branches sa among pangagamhanan, judiciary, executive o legislative, adunay mapahigayon nga check and balance aron ang among demokrasya, among masinati, binaagi usab sa imong paglig-on sa among kwerpo sa kapulisan, armed forces o among Dios. Dalaygon ikaw nga among pasidunggan sa among kinabuhi. Padayon ang among pag-ampo, Ginoo, bisan ang nahimong biktima sa milabay nga bagyong Krising o sa bagyo nga Dante o ang umaabot nga nagatigom sa iyang kusog nga Typhoon Imong. Hinaot, Ginoo, ikaw magaandam sa among mga kinabuhi, sa among mga panimalay o bisan kadtong napagan sa maong mga bagyo, nakasinati sa mga kawaladon sa propiedad o kinabuhi. Ikaw, Ginoo, magahatag kanila sa paglaom, maingon man ang among mga kaigsunan, ang among mga kasing-kasing o mga kamot, magaandam usab sa pagtabang sa among mga kaigsunan nga naa sa kalisdanan. Laygon ikaw o among Ginoo nga magapadayon sa pagpanalangin sa among mga anak, sa among mga igsuon, sa among mga isig ka Pilipino nga adtoa manginabuhi gawa sa nasod. Sila ang mga bayani niining bag-ong panahon o among mga igsuon nga nagatinguha sa pagpauli nining bulan sa Agosto, among gidala sa pag-ampo, Ginoo, ug hinaot nga makabati usab kami sa imong pulong sa among igsuon nga nagapangalagad sa imong simbahan dito gawa sa nasod, nga mopauli dinhi magabisita sa panimalay sa ilang pamilya, o kami usab dinhi sa simbahan magapaabot nga iya usab kaming paambitan sa iyang pamalandong ang imong pulong nga iyang giandam alang kanamo. Salamat o among Ginoo, daghan kami mga pag-ampo alang sa mga umaabot nga mga examination, sa mga naga-apply og trabaho,
sa mga nagnegosyo ug ilabi na gayon sa tanan nagaugmad sa mga kayutaan diha sa mga banika ug sa nagkalain-lain nga mga food producers kay sila man Ginoo ang tinuod nga nagapakaon sa katilingban ilabi na kanamo nga niya mabuhi dinhi sa mga kalungsuran. Kini ug uban pa namo nga mga pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. The scripture reading for today's worship is found in 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14, which says, Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and in high favor, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. Now the Syrians, on one of their raids, had carried off a little girl from the land of Israel, and she worked in the service of Naaman's wife. She said to her mistress, Would that my Lord were with the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So Naaman went in and told his Lord, Thus and so spoke the girl from the land of Israel. And the king of Syria said, Go now, and I will send a letter to the king of Israel. So he went, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. And he brought the letter to the king of Israel, which read, When this letter reaches you, know that I have sent to you Naaman, my servant, that you may cure him of his leprosy. And when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Only consider and see how he is seeking a quarrel with me. But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had turned his clothes, he sent to the king, saying, Why have you turned your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. But Naaman was angry and went away, saying, Behold, I thought that he would surely come
out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hands over the place and cure the leper. Are you not Abana and Palpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned away and went away within a reeds. But his servants came near and said to him, My father, it is a great word the prophets have spoken to you. Will you not do it? He has actually said to you, wash and be clean. So he went down and dipped himself 7 times on the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. The word of God. Amen.
Daghang salamat sa atong mga CYF. Salamat do sa Brother Ray Arindain sa mensahe sa awit nining bulan nga atong gisaulog ang Rural Life of Nutrition Month. Karon ang katapusan nga Domingo nini nga kasaulugan. Busa akong dadon kamo sa tema Rural Life Freedom comes in all forms, o ang kagawasan sa kinabuhing banikanhon nagapakita sa naglain-lain nga larawan. Dunay hitabo nga sa akong kasinatian ingon nga pastor, nasayn ko og lain nga simbahan, o usa sa among mga pagpamisita kay doon na may gipangita nga membro, di na mo siya makitaan sa ilang balay sa syudad kay niingon ang iyang mga higala ani puyo man siya dito sa iyang balay sa sa Banika, kay gusto niya nga makabaton og kalinaw, no? Di lang nako isulti ang apelyido kay wala ba ko mananghid sa iyang pamilya. Si Noel, pag-abot na mo sa ilang balay, naghigda sa katre kay masakiton man siya, o maayo ang iyang paminsar, ang iyang pagpanulti. Ang pastor kung mamisita, kung masakit ang membro, nag-una nga Domingo, dalitan sa komunyon. Human sa pagdawat niya sa komunyon, nag-ampo siya sa pagpasalamat, ug iya kinigitapos sa pag-ampo sa Amahan namo, Lord's Prayer. Unya kay daghan pa may pamisitahan, ningon siya nga adisir mo uli suroy sa akong farm aron inyong makita ang akong paghago, no? Di ra ba ko makaubad ninyo kay na may akong sakit. So misuroy mi sa iyang farm na nakakaon mi og siniguylas kay mo siya nga kung sa inyo makita, feel free nga mukuha mo. So kuha mi mga anagon, kuha mi og siniguylas, unya ang uban nguha og kanang mga rare nga mga bulak, no? Kanindot sa iyang palibot, ilabi na doon na siya ay kining pond nga daghan mga isda, graceful kaayo ang paglangoy-langoy, makahatag ka nato kaluag sa atong mga pagbati. So uli na gidon mi, niingon po diyang asawa ni amay saging, unya lami ituslo-tuslo sa ginamos, balik na po dito sa ilang balay. Unya niingon ang usa sa mga ining elder, nin saka mubisita na po minimo sunod bulan kay mao man ang among mga trabaho. Niingon tong si Noel, kadugay sunod buwan, sunod adlaw ani na pud mo kay magandam ko sa inyong pagpamisita. So ningon ba na may trabaho na ay unsa ba diha nga mga giatiman nga negosyo. Nanguli mi nga wa mi magkauyon nga unsang pitsaha mi mo bisita. Pag prayer meeting Miyerkules na hisgutan man. So if wa man ta maka-final pag sabot nga atong bisitahan, dira ugma Huwebes adtuon nato. So ngadto mi, pag adto namo dito, mo na among palgan nga nawala na katong among igsuon nga si Noel. Ang atong gibasa nga teksto nagahatag kanato og kaayuhan
sa usa ka balatian. Lisod ayohon, no, ang background ini sa panahon nga kanunay giatake ang Israel. So ang Israel mo tong Southern Kingdom ug ang Judah ang Northern Kingdom, ang Judah mao'y Southern Kingdom. So ang propeta ni adtong panahon na si Eliseo. So maatake kanila ang mga Arameans, kini mga Arameans taga Damascus sa Syria, mao ni karon ang bag-ong nala nila. Managit ni sila o kanang himuon nila nga mga ulipon. Ug usa sa mga ulipon nga babay nga ilang nadagit, no, nahimo ng ulipon, tuwa magpuyo sa balay ni Naaman. So ang iyang asawa gisultihan sa iyang ulipon nga babae nga taga Israel. Ma'am, makaadto lang unta si Sir sa Israel. Iya gyud sinati ang kaayuhan kay naay manalagna didto. So naay nakadungog sa maong suglanon nga naay nakadungog og misulti. O posible usab ang asawa misulti kang Naaman. So ang sunod nga senaryo, si Naaman nananghid sa hari nga moadto sa Israel. So si Naaman general maayos panggubatan pero naalagay sakit niya nga mananakod sangla, laygayon siya o wala magmakuli ang hari sa nagpadala og mga bulawan, nagpadala og napulo ka sets nga mga garments og nagpadala og kabalyero kay siyempre dako man og kantidad katong bulawan. 10 talents ang kantidad ang kadaghanon sa bulawan. Kung ako gi-search sa Google, ang kada talento is worth $3 million kung napulo. So mga 30 milyones, kung ikumparar siya sa piso, bilyon na. So naay escort nga cavalry. Miadto sa hari kay padad-an man pugsulat sa hari nga ihatag dito sa hari kay patambalan ka. Ang hari nahadlok pagdawat niya sa sulat. Gigisi niya ang iyang sinina. Kay matod pa niya, Dios ba ako nga ako'y magbuot sa kamatayon o kinabuhi sa tao? Kining maong hari nagpada kanako og sulat. Magsugod siya og away kagubot. So dako kay nang isyo kung gisiun sa hari ang iyang sinina. Miabot kang propeta Eliseo ang balita. Mao to nga niingon si propeta Eliseo, nganong imo manggigisi ang sinina? Ipadana ang pandinhi opisyal nga si Naaman kay aron siya matambalan. So niadto si Naaman dito sa balay ni Eliseo. Pag-abot niya dito ang bata-bata ra ba ni Eliseo ang nisugat sa general. Asa man diri si Eliseo? Awa diri. Pero nagtugon nga mutuslob ka o kapito sa tubig sa Jordan aron ka maayo sa imong sakit. Suko si Naaman kay ang mananambal di makikatubang niya. Unya patuslobon siya nyatong tubig nga para niya layo ra kaayo sa tubig dito sa ilang dapit katong tawag nga tubig nga parpar o abana. So pagtuon ako nga mugawas ang mao manalambal og warawarahan ko niya aron kumayo nya patuslobo na hinuong ko sa tubig adi ko. Pero ang iyang mga ginsakupan close tingali po siya kay matud pa sa Biblia nag-ingon man father, no, nagtawag address man niya og amahan. Posible po maninoy ni bunyag o maninoy baskasal ang iyang bata-bata. Tumahan nilang ang gisulti sa manalagna
Niya namang jud ta. So, gihuna-huna ni Naaman, nga naman po, no? So, mituslob siya dito. Makapito. O nakita niya ang iyang kaayuhan. Kaayuhan nga kaniadto, wa niya mabatuni, kay wa man siya motuo. Daghan ang mga naa sa atong balita. Nga usahay dili nato tagdon kay di man ta motuo. Pero sa amo pong kasinatian ni Virgie, maayo naman ang among pagpangihi o kining kinabuhi, ubos ang blood pressure, kay nituo man pud mi kang Ma'am Susan Llanos nga kadtong sagbot nga hagunoy lagaon og imnon. Usahay di ta mo tuo kay naa naman sa parmasya, ngano di man nato buhaton. Adunay mga kinabuhi o mga tambag nga maayo, usahay dili nato madali dawaton kay minta nga unsa man wa man ko makailan ni ana. Gani sa amo pong Bible study kagahapon dito sa panimalay sa mga estrada, akong gihatag nga testimonyo o testimonyo po ni Jonathan Hongkulada, pare-pareho kami, nga napo na day siya katuig, way kaon-kaon og rice. Naku, kahas ka og gasto, kay sud-an rin mong kanon. Di, kay mga gulay man po, kasagaran gulay. Og cream and proper. Pit kayo ang iyang panglawas, ang iyang barog. Pare-pareha naman tiya sila, manghod naman tiya siya kung sa katuig ni Reverend Villalba. Pero maglakaw-lakaw siya, himsog. Mauusab si Raul Escalante. Nga naanad sila sa pagkinabuhi nga subay sa kinabuhing banikanhon. Kay si Raul, kung wa diri sa Butuan, tuwa sa iyang farm dito sa Surigao Norte. Atiman siya dito, ug samtang mag-atiman siya sa iyang farm, sige po siya basa sa iyang Android sa mga maayong balita, kay na may Bible ug mga refleksyon sa Biblia. Ug ila kining ipakig-ambit diha sa atong mga Bible study. Nahimong lively ang among discussion diha sa mga paghisgot-hisgot, kay ang mga tao nga nagkinabuhi diha sa Banika, bisag na ay ilang balay sa syudad, labi na si Juntoy, dasig kayo mo paambit sa ilang mga kasinatian. Sa introduction niining atong mensahe ning kabuntagon, akong gi-introduce ang kinabuhi sa atong igsuon sa pagtuo. Si Noel, nangutana ko niya, pila naman katuig ning imong sakit, Brad? Ingon siya, since 2012. Uy, 2018 naman ron. Siya, pastor, pero kining kinabuhi sa Banika, maoy nag-sustiner sa akong sakit, kay ang sakit, pulon man. Moto nga, dawat sa Ginoo, wa gyud siya kung akong tan-awon, wa gyud siya kahangawa nga mo atubang siya sa atong Ginoo ug magbubuhat anytime. Kay iya man nasaksihan nga ang kinabuhi sa rural life naghatag man niya og kadasig paglaom sa saad sa Dios. Namatay si Noel July 5, 2020. Apan malaumon ug masaligon ako nga si Noel nakabaton sa kaayuhan tubag siya mapag-ampo sa iyang pag-atubang sa labing gamhanan nga Dios. Sinaaman
wa man pod moingon nga niabot siya iyang kinabuhi hangtod karon. Tingali wa pod tingali mahimong nakalabay siya og another generation. Tingali na wala ra gihapon siya kay wa naman mahisgot apan nabasa nato nga naayo siya sa iyang balatian, usa ka balatian nga niadtong panahon walay tambal. Nakabaton siya sa libre nga gasa sa grasya sa kaayuhan. Nganong moingon ako nga libre? Tungod kay mibalik man sinaaman dito sa balay ni Eliseo. Dito nagkita na sila. Unyan ingon siya nga, tagaan ta ka o kining bulawan, tagaan ta ka niining mga bisti nga gihatag kanako, pada kanako sa hari. Ningon sa naaman, dili, nakadawat ko ni ana nga libre, ihatag rasab nako na diha kanimo nga libre. Og ningon si naaman, di man ka mo dawat, ako usa ka hintil, wa ko magsimba sa inyong buhi nga Dios, pero ayo ako niya bisag usa ako kahintil, tuguti lang ako nga magkarga ako og yuta nga ako ikarga sa akong mga asno, aron sa maong yuta didto nako magsimba sa Dios sa Israel nga maoy nag-ayo nako. So ang ato di ay healing ministry kining makapaayo ta sa mga masakiton, usa ni siya kapong og evangelism. Pero karon ato namang ginegosyo ang atong, di naman ingon para mo sustainer siya, ginegosyo aron ang mga pastor nga gagmay sweldo, mudako ang sweldo, pero wa man gihapon mudako. Kami gyud wa na gyud makadawat kay gi-expel naman mi. Apan ang mga kadagkuan kapalit na sila mga SUV og dagko sila og pahat sa maong negosyo nga isugdan sa atong mga misyonaryo aron makahatag kitag ibanghilyo pinaagi sa healing ministry. Atong madumduman nga 3-prong ang atong misyon: preaching, healing, og education. Teaching, apan ang atong elementary sa TCU gibalbag, giguba kay tukuran o kondominium. Negosyo lagi ang tumong. Magapadayon kita sa pagpamalandong. Sa ako nang giingon, ang kaayuhan nga anab batunan ni atong igsuon nga si Noel. Bisan kung siya nawala, pero di kan siya balatian, ningog siya nga naayo siya sa Ginoo, og mipauli na siya nga malipayon. Og sinaaman, usa lamang sila ka metaphor, usa sila nga magapadayon sa pagsabwag sa maayong balita nga ang atong Ginoo nagahatag kanato sa grasya. Grasya nga mapailubon. Sinaaman din na unta siya makadawat, apan ang iyang gidsakupan ni ingon, amahan, itugot lang nga ikaw mutuslog sa tubig sa Jordan. Unsa may arang, unsa may mawala kanimo, ni anamang yun ta. So diha sa mapailubon nga pagpasabot ang atong mga igsoon, aduna unta sila mga espesyal nga lakaw madomingo, pero ilag ilugway kay mukandak og Sunday school, mukandak sila og mga meeting aron sa pagpalapnag sa atong gimbuhaton. Makalipay o maka-interest kanato kining maong mga sugilanon. Apan na aduna pay daghan nga sugilanon kung kita mo sulay sa pagbisita sa atong mga igsuon diha sa mga rural life. Bisan tagwa tay mga kining mga kahudar o mga yuta dito sa mga kabaryuhan, pero makabisita man ta kay naman tay simbahan dito. Ato silang pangumustahon, ato silang suginlan, ato silang dasigon aron niining atong pagdinasigay kita
posible mahimo nga teacher. Pwede mahimo kita nga healer. Posible usab nga kita mahimong preacher o magwawali. Kaya pwede man ta mawali og duha tulo lang aron sa pagsangyaw sa maayong balita aron ang atong Ginoo labi pang mailhan sa atong mga kaigsuonan. Atong ipadayag nga kadtong babae nga batan-on nga wa magmakuli pagsulti sa iyang agalon nga babae. Usa ka buhat nga nakahatag usab og dalan diha sa kaayuhan. Apan diha sa atong pag-ibanghilyo, atong mahinumduman, adunay usa ka bata nga nagpakatao sa sabakan ni Maria. Giangkon ni Jose nga kabahin sa iyang pamilya. Bisan kung natawo siya dito sa pasungan, gibisitahan sa mga maalamon o gibautismuhan dito sa tubig sa Jordan. Mitubo siya og nahimong magtutudlo, nahimo nga mananambal, nahimo nga magwawali, og labing mahinungdanon siya nahimong dalan sa kaluwasan sa tanan. Ang Dios kanunay nagauban kanato, magadasig kanato kay nining katapusan nga Domingo sa kinabuhi nga banika. Atong sination ang mga sugilanon ug ato usab ipaambit ang atong mga nakatunan nga ang Dios nga labing gamahanan nagahatag kanato kinabuhi, nagaluwas kanato. Maura usab ang Dios nga magasustener, magaamuma ug magluwas kanato aron kita mahimo usab nga dalan sa kaluwasan. Dalaygon ang Dios nga nagadasig kanato nini nga panahon sa Nutrition Month o Rural Life Month sa bulan sa Hulyo. Amen o amen. God is the giver of all good things, the one who fashioned each of us with unique gifts that together make the body of Christ whole. In gratitude for all we have received, we offer our lives back to God. We share our time, our skills, our money, and in so doing, we say yes to God's invitation to join in her kingdom building work here on earth. Atong kwaon, atong mga halal. So if you know the song, sing with me. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so
ka? Dawata o Diyos kining among mga halad, expression kini sa among mga pagpasalamat diha kanimo tungod sa imong mapadayunon nga pagpanalangin kanamo tibuok semana. Hinaot magamit kini sa imong simbahan sa pagpalapnag sa imong mga pulong ug aniya usab kami amahan ingon nga mga buhing halad mga maugayod ang imong gikinahanglan. Gamita kami o Dios para sa imong nga bluhaton o misyon nga imong gibiling kanamo. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Padayon sa pagtinog atong awit ang atong closing hymn, Living for Jesus.
Dios ani kining imong mga katawhan, nagabarog, nagaluhod, nagatugyan sa ilang kinabuhi aron pag kinabuhi sumala sa imong kabubuton. Amo silang gihalad diha kanimo, lakip kining mga musical instrument nga imong gihatag kanamo pinaagi sa kadasig sa among mga kaigsuonan, sa ilang mga gihatagon o malipayon nga mga kasing-kasing amo kining nabatunan. Itugot o among Dios nga sa matag tingog niini nga mga instrumento magasangyaw gayud sa imong tugma. Sa matag tingog niini magahatag og kahupay sa among mga kagul-anan ug mga kasud-anan. Sa matag tingog niini nga mga instrumento magadasig kanamo sa pagmantala sa imong tugma ug magalarawan kanimo o among Dios nga maoy naga hatag kanamo diha sa kalipay o mga kalampusan. O among Dios, magabiya kami niini nga dapit among kalipay nga amo unta usab iasoy ang mga kahibulungan nga butang nga among nabatunan, ang imong gugma nga imong ipadayag kanamo, ang gugma sa pag-inambitay ingon nga imong lawas sa among Ginoong Kristo nga nagahiusa kanamo. Tungod sa iyang balangalan kami nagaampo ug ang panalangin. Katawhan sa Dios diha sa atong mga pagsimba, pagdaig, pagampo niini nga dapit ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Naot nga inyong mga kinabuhi mas sustiniran pinaagi sa gugma sa langit mong Amahan. Hinaot nga inyong mabati ang presensya sa Ginoo nga manluluwas nga nagalakaw kauban ninyo ug inyong mahibaluan ug bation ang gahom sa balang espiritu diha sa atong mga binuhatan sa pulong sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug balang Espiritu. Amen ug amen. Sa paglingkod ato sa paunahon paggawas ang atong worship staff, ang